प्लस त्याला ऑलरेडी सस्पेन्शन येल्लो असा तरी त्याला ट्रान्सफर येल्लो असा पण त्याला अजूनपर्यंत देऊन आगात दवरलेला असा तो योजना एसी नसता आणि काहीच कॉर्पोरेट होईना काहीच रिस्पॉन्स दिना एका हट्टा ऑन ड्युटी ऑफिसर असा त्याला हट्टा सगळ्या हट्टा अजून कोण देऊन असा आम्ही आणि सकाळच्या आम्ही असा अजूनपर्यंत काहीच रिझल्ट मेळो हांव हसन शेख जशें खबर आसतलें खुबशे जाणांक 2 दीस पयलीं एक सुसायड जाल्लो वालपय हांगासर मोईन शेख हाजो सो तेजे सुसायड करपाचो कारण तेजे गर्लफ्रेंडाचे आनी तेजे मदीं कितें तरी इशू जाल्लो ताका लागून सो ताका लागून मोईन शेख जो आसा तो पुलीस स्टेशनान गेल्लो वालपयच्या पुलीस स्टेशनान गेल्लो तो आपले इशू सांगपाक लागून थंय मांडपाक लागून सो थंयसर अशें कळोन येलें काय थंय ताका तेंचो जो PSI आसा प्रथमेश गांवस म्हणून तेंच्यांनी ताका भितर घेवन ताका बडयलो तो घरा कडेन गेलो उपरांत तेणें मागीर सांगलें की आपल्याक पुलिसांन मारला म्हणून सो तेजे मागीर ताणें सुसायड केली आतां ती सुसायड केली तेजो कारण कितें आसा तो खबर ना आतां तेणें डिप्रेशनान येवन पुलिसांक मारले आपूण ते न्याय मागपाक गेलो आनी आपल्याकूच मारले म्हणून असो तेणें चिंतून सुसायड केलो काय गर्लफ्रेंडाक लागून तेणें सुसायड केलो हें खबर ना आमकां पण ताका मारलो हे खूब चुकीची गजाल आसा आमी आयज पुलीस स्टेशनान कित्याक लागून वयता पुलीस स्टेशनान आमचो वचपाचो कारण कितें आमकां जेन्ना आमचेर कितें तरी अन्याय जाता जाल्यार आमी ते जस्टीस मागपाक लागून पुलिशे कडेन वयता आनी थंयसर जर पुलीस आमचेच वांगडा अन्याय करूंक लागले आमचेच वांगडा जर आमकांच जर मारूंक लागले जाल्यार आमी आनी कोणा कडेन वचपाचें कोणाचेर विश्वास करपाचो जे हांव मानता की पुलीस खंय तरी डिप्रेशनान आसूंक शकता आपले पर्सनल सो ते पर्सनल जे डिप्रेशन आसा राग आसा ते लोकांचेर काडटा हे तुमकां सरकारान रायट दिल्लो ना पुलिसीक की तुमी अशें मारूंक जाय म्हणटा आमी तुमची रिस्पेक्ट करता लोक सगळे तुमची रिस्पेक्ट करता हेजें मिनींग हें ना की तुमी आपल्या मनान येले सारकें तुमी करूंक जाय आयज आमकां बाबा साहेब आंबेडकरान जो संविधान दिला जो रायट दिला तुमी ते रायट आनी ते संविधानाचो तुमी अशें यूज करता मिसयूज करता जेजेर मागीर लोकांक एक वायट मॅसेज वयता बरी आतां 2 दीस जाले हे लोक थंयसर प्रोटेस्ट करता आनी ते प्रथमेश गांवस जो आसा तेणें जे मोईन शेखाक जो मारलेलो ते थंयसर लोक आयज काल रात मेरेन आशिल्ले खंय रात मेरेन ताका खंय काल ते आडोवन दवरलेले पण फाटल्या दारांसून खंय ताका धांवणयलो अशें म्हणून आयकूंक येला सो तेजे मागीर आयज लोक थंयसर गेल्ले की ताका हाडा आनी ताका सस्पेंड करा म्हणून सस्पेंड करा म्हणल्यार ताका ऑलरेडी खंय थंयसर वालपय पुलीस स्टेशनानसून ताका ट्रान्सफर केल्लो खंयचे तरी दुसरे एरिया थंय तो थंय ड्युटी करतालो सो थंय ड्युटी करतालो म्हणून ताका काल सगळ्यांनी जेन्ना बोवाळ घातलो ताका सस्पेंड करा तेन्ना कळ्ळें का ताका ऑलरेडी पयलींच ट्रान्सफर केल्लो पण तो थंय ड्युटी करतालो आनी हेजे पयलीं बी खंय तेजे खुबशे कंप्लेनी येयला तो खूब जाणांक थंय दादागिरी करप मारप अशें आसतालें आतां ते लोक जाणा आनी तो जाणा पण लोक थंयचे मागता की तांकां जस्टीस जाय प्रथमेश गांव जो आसा PSI ताका सस्पेंड करूंक जाय आनी बरी गजाल आसा की विश्वजीत सरान आतां एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा की ताका जो आहा तो फाल्यां मेरेन सस्पेंड करतले म्हणून तांकां तुमी सस्पेंड करपाची गरज आसा कारण सगळेच पुलीस तशें नासता खुबशे पुलीस आसा खूब बरें काम बी करता थोडे जे पुलीस आसा तांकां लागून हे बाकीचे जे आपले 100% दिवन काम करता आपली मेहनतीन काम करता तेंचो नांव पिड्ड्यार जाता पुलिसांचो आनी हांव सदांच पुलिसांक रिस्पेक्ट करता आनी म्हाज्या मनान तांकां लागून एक रिस्पेक्ट आसा तुमी बी लोकांक लागून एक रिस्पेक्ट आपल्या मनान दवरूंक जाय सो मागता अशेंच की विश्वजीत सरान जे सांगलां जे ताका सस्पेंड करतले ते सस्पेंड करून आमचे वालपयच्या लोकांक जस्टीस दिवपाचो इतलें सांगून हांव धन्यवाद करता प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू आहा आमी कितें आहा तें करतले तांकां सांगलां सगळ्यांक खबर आहा सगळे जाण आसले तेंचे फॅमिली मेंबर्स ड्युटी